welcome back to the channel everyone. I hope you guys are doing absolutely fine. And yes, today I'm returning to Pokhara, and right now the time is 10:40. 10:40 bhayera cha. Mero flight chai 11:25 ma cha, and right now I'm here at Tribhuvan International Airport. I'm going to check in right now. So त्यही हो है, अब डाइरेक्ट फ्लाइटमै भेटौँला हैन. So I'm about to get inside the departure station, I guess. यहाँबाट चेक इन गरेर जाने. जियो मात्रै हो? छ. यो हजुरको क्यामेरा हो? यो क्यामेरा हो. हजुर. हैन, पहिला आउँदा त केही नि भनेको थिएन यार. पहिला नि यतिमै आएको, केही नि भन्दैन. यतिकै आएको थिएँ.
आई जस्ट गट अफ द एयरक्राफ्ट अनि अब यहाँबाट साथीलाई बोलाउँछु होला है एन्ड त्यही हो अरू त है खासै केही छैन सो I guess I will end this vlog right here. Hope you guys enjoyed this video. Leave a like if you did, and I'll catch you guys in the next vlog. Bye bye.